अर्थात ओडिया न्यूज 7 चैनल देखे मागेना ओलिकी जे कि आम समस्त प्रिय विशेष अतिथि श्रीजुक्त निरंजन ओझा महोदय को निवेदन करेंगे से मंच को आसिए। निरंजन ओझा महोदय को अनुरोध करेंगे से मंच को आसिए। या परवर्ती वक्ता मो अनुरोध करेंगे आमर ए अंचल जड़े सामाजिक कर्मी चौनपदा पंचायतर भलमंदे जी सबु सबुठारे उपस्थित सही एवं विशेषकर आमर मंदिर मानक से अनेक कार्य करिछंदी। तुमने समस्ते जानी जड़े भल व्यक्तित्व एवं से व्यक्ति को मु अनुरोध करी से आसी एटी उद्बोधन खूब कम समय पे देवे कारण पिला माने आमर जो विशिष्ट अतिथि माने अछंदी समाने निहाती व्यस्त डॉक्टर वेणुधर सेनापति हुंतु स्वाधीन साहू हुंतु किंबा अनंतराम पंडा हुंतु समाने बहु कार्यक्रम लिप्त तेणु समाने शीघ्र किभଳି ए अनुष्ठान कार्य सरिले समाने तांकर कार्य जिबे तेणु वर्तमान मु अनुरोध करी से सामाजिक कर्मी आम मानकर सान भाई सत्यभूषण स्वाई माता की आज ये शुभ मुहूर्त जहाँ आम अंचल ये जो अनुष्ठान होमियो कोचिंग सेंटर 34तम माने जन्मवार्षिक कहले अतिथि हम ना ये कोचिंग सेंटर आज जो महामिलन पर्व ये पर्व उपस्थित अच्छा ये सभार सभापति प्रशंसार एवं ये मंचरे बसी गुरुवान जो माने समाज को आगधाड़ी को नवापाई आज जदि ये समाज ये राष्ट्र आज विश्व रे 1 नंबर राष्ट्र से परिणत होची ए महान गुरुमान जोगु ही होची मो से गुरुमान को मो मंचरु भूमिष्ठ प्रणाम जनाउछि एवं तसहित ए मंचरे ए पंचायतर युव सरपंच तपन एवं तसहित पंचायत समिति सभा कर प्रतिनिधि आमर पुण्य सान भाई स्नेहसभा एवं आग सामने बसी समस्त गुरुजन बुद्धिजीवी समस्त को आउ थे नतमस्तक प्रणिपात करुछि एवं मो सामने बसी देवदुर्लभ शिशु बा आमर छात्र छात्री माने जो मानक नहीं आम आज भविष्य निर्माण राष्ट्र निर्माण चिंता करुछु एवं यही मान आम समाज आम अंचल आम देशर गर्व एवं गौरव हो सृष्टि हे से मोर स्नेह एवं आशीर्वाद मु सब कहे प्रकृत में जदि आम समाज को आग को नवाक अच्छी ताहले आम समाज रे जो माने आम समस्त पथ प्रदर्शक समस्त अर्थ जो माने राजनीति क्षेत्र में अच्छा सामाजिक क्षेत्र में अच्छा एवं विभिन्न कार्य अच्छा डाक्तर ठारू आरंभ करी से माने समाज जो ऑफिस पर्यंत किए दुकान किए चाष करुच्ची समस्त पथ प्रदर्शक होती गुरु मान जो मैंने आज ये मंचर अच्छा जो मैंने तले अच्छा जो मैंने आमको शिक्षा प्रदान करती से मैंने होती प्रकृत में आमर महान एवं देश को राज्य को एवं आम अंचल को आगक नाकू से होती सारथी एवं से सारथी से कथा मानी आम यदि प्रकृत में आगेवा ताहले आम समस्ते सुखरे शांति एवं निरापद रहिबा ये निश्चय मोर कामना रही। आउ गोटे कथा मो मंचरे शुणुली सार मान प्रकृत सत्य हेले भी माने कही होनी किंतु आज राज्य एवं ये सरकार विभिन्न कथा को मार्जित करुछंती प्रकृत में आमको शिक्षक मान को अधिक काम दिया सत्य किंतु मो मत गोटे व्यक्तिगत मत आम शिक्षा सहित ए समाज को आमको कर्तव्य करने को दि जाए मोर शिक्षक मान को एक अनुरोध रहिबो सरकार जो आपण मान को कथा देउछंती विभिन्न कार्य लगौछंती एक समाज गठन करिवार मार्गदर्शन मध्य आपण को चिंता मध्य करंतु शिक्षकता एक नुहे
ଯେ ଆମେ କିଛି ଦରମା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛୁ, ଆମର ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷକତା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସମାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଗଠନ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଗରିବ ଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ନିରାପଦରେ ରହୁ, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତ କଥା ଭୁଲି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସରକାର ଯେଉଁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏବଂ ନିଜର କାମ ଭାବରେ ଏବଂ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛୁ, ଏ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛୁ, ଏ ସମାଜ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଏ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କରିବେ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେଇ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କୁହେ, ଯଦି ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କେବଳ ଏଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନତମସ୍ତକ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଏବଂ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ, ଅନ୍ୟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ସାର୍ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର କଥା ମାନିବା, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢି ଆମେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ହୋଇ ଆମେ ଏବଂ ପାଠ ପଢିବା। ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଭାଟବନ୍ଧ ହାଇସ୍କୁଲକୁ 1 ନମ୍ବରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର 3ଟି ମାର୍ଗ। ପିଲାଏ ପଢିବେ, ଗୁରୁ ପଢେଇବେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବେ। ଅର୍ଥ ପିଲାଟି ଘରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରହୁଛି ତାକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଚାହେଁ ତାର ପିଲାଟି ତାର ଅଭିଭାବକଟି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ନୁହେଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅମେୟ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ତ ଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଗାଁର ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିକୁ ଆଗମନକୁ ନେବା। ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମର ଯେତେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସବୁକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅମେୟ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।